Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ako padayon ang ako nga handom nga dinhi sa ikatulong bahin sa atong Church Covenant daghan sa gihapon tag makatunan may tungod sa himuon natong panaad ngadto sa atong Dios. Atong timan-an nga ang covenant kung panaad mao ni ang pakigsaad ngadto sa Dios gikan sa mga katawhan. It is an agreement, it is a covenant to God among His people, or maybe a certain individual, maning tawgon nato nga pakigsaad. Og ako malaumon nga sa pagtuon nato niini, mas mainiton ug mas maayo ang pagsunod nato sa nagkalain-lain nato nga mga kabilinggan diha sa atong Dios. Doon ako'y pagabasahon alang kaninyo mga kaigsuonan, dugang sa atong covenant nga mao ni ang ginasulti. In the gospel, a covenant is a sacred agreement or mutual promise between God and a person or a group of people. And God promised blessings for obedience to particular commandments. Mao na ang pinaka-importante nga atong timan-an mga kaigsuonan. Kung maghisgot ni sa kaayo og panalangin sa Ginoo, nakatagamtam na ta sa mga kaayo ug panalangin sa Ginoo. Apan pinaagi niining iyang mga saad nga atong mamasunod dugang pa niyang pagpakamaayo mao ang ato nga madawat. Karon basahon nako pag-usab ang tibuok nga paragraph. Unya dinhi sa pagpadayon sa atong pagtuon karong gabi markahan kini nato og pula para matiman-an ninyo nga mao ni ang pagpadayon nato. Ingon niini ang second paragraph. I will, by the grace of God, walk together in Christian love, strive for the advancement of this church in knowledge, sanctity, and zeal and faithfulness, by supporting and sustaining its services and activities, ordinances, discipline, and doctrines, to give my tithes and offerings cheerfully and regularly for the support of the ministry, including the relief of the poor and needy, and the spreading of the gospel to other people and places, and to give it sacred preeminence over all institution of human origin. Diha, mga kaigsuonan, ang pagpadayon sa atong pagtuon, ang pagsuporta sa mga buluhaton ug mga aktibidades. Abi ninyo mga kaigsuonan, kining presensya nato sa atong mga church activities and services nalangkob ni sa sugo nga mabasa nato sa Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Kung ingunini ang tumong sa atong mga panagtigom, walay sayang. Sunday school, morning worship, activities sa kahaponon, panagtigom midweek, apil na nang matawag nato nga cottage prayer meeting, mga annual conferences and fellowship, kanang tanan dako og matabang para nga mapalig-on nato atong kaugalingon spiritual, unya mapakaylap ang pulong sa Ginoo sa daghang mga katawhan ug daghang mga lugar, nagkalain-lain nga mga lugar. Tungod niini, ang gisultis mga panagtigom nga di nato angay pakyason mao kini, exhorting one another. Ang exhortation mga kaigsuonan, apil ang pagwali. Busa hain ang panagtigom, unya na ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang exhortation, apil po na ang panambag. Ang exhortation, apil sa pagtudlo. So where there is preaching, where there is admonishing, maybe lecture or advice from the scripture, mao na ang atong tinguha sa atong mga panagtigom. Kay bisan gani og naatay tigom para sa sports,
kung pinaagi sa maong dula, mapasidunggan ang Ginoo kay makita ang sportsmanship, makita ang Christianity, ang kinaiya sa usa ka Kristohanon. Gisugdan og pag-ampo og ang iyang tuyo mao ang paghatag og physical nga exercise sa ato nga grupo, atong organisasyon. Unya makita ang pagkakristohanon samtang nagadula nan kana usa gihapon kapag palig-on sa atong kaugalingon. Mao na di nato pakyason. Nasayod ko nga ang sentro niini mao ang atong Sunday school ug ang atong panimbahon. Pero ayaw pod pakyasa bisan ang mga afternoon activities, bisan kung choir practice kana, bisan kung preparation sa mga musicians o kaha midweek prayer meeting or maybe cottage prayer meeting, kanang tanan tinguha nato nga malig-on ta sa atong pagtuo nga dugangan pang palig-on nga palig-on samtang nagakaduol ang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Munay katuyuan kay di ta gusto nga maabtan inigbalik ba ni Ginoong Jesucristo. Maabtan nga naa sa kahilayan, naa sa pagkabugnaw sa pagpangalagad o kaha wa na nagapangalagad kay wa gyud tay ganti ni ana. Mao na hinungdan nga pabilin natong suportahon ug mao ni atong pakigsaad to support the activities and the schedules sa atong church. Gidugang sab dinhi mga kaigsuonan to support its ordinances. Nasayod ta duha ra man gyud ang ordinansa sa New Testament Church. Mao man ni ang ordinance of baptism unya ordinance of communion kung kanang last supper. Unahon nato ang baptism. Ang baptism mga kaigsuonan usa kini ka kabilinggan. Kung makita nato na sa Acts chapter 2 verse 37, sa dihang nabatunan sa Kristohanon ang kapasayloan, because of the remission of sins, you have to submit yourself to water baptism. Na may mga lain-lain mga bautismong gihisgutan ang balaang kasulatan, pero kining ordinansa sa bautismo mao nitong pagtuslob sa tubig kay naa man na siya mga simbolo na siya ipasabot. Ngay nigtuslob sa tubig, namatay ta sa atong masala, gilubong ta uban sa atong masala. Apan paghaw-as sab ni ana, mausab na ang nagpaila nga kita bag-ong binuhat. Nagsugod ang pagkabag-o nato niya ng takna nga ginulsulan nato atong sala, gituuhan si Ginoong Jesucristo, nangayog pasaylo sa atong masala, ug gidawat si Jesus Christ. Apan sa pagsunod sa water baptism, mas nakita nga gilubong nato atong kaugalingon sa sala unya paghaw-as bag-o mo nang makita ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga ordinansa nga ginahisgutan dinhi mao nang communion. Ang uban kung tawgod nila og last supper nya ginahimo nila gabi okay ra pod. Apan ang communion kung paghimuon na sa uban nga kada bulan, ang uban kada quarter. Ang paghimo ni ana every time that it is done, it is for remembrance. Mahinumduman nato ang pag-antos ni Ginoong Hesukristo. Iyang gihalad, iyang kinabuhi, iyang gihalad ang iyang kaugalingon, iyang gipaula ang iyang hamili nga dugo ug didto na sa cross. And when you join the Holy Communion, ang tinapay nagapaila sa iyang lawas nga gipikas-pikas gihalad niya. Unya ang kupa nagapaila usab sa iyang dugo nga iyang gipaula alang kanato. Hamili man kana ug mao nay naghugas sa atong mga kasalanan. Duha ra gyud, the ordinance of baptism as well as the ordinance of communion. Now, when you are joining this communion, na ay preparasyon nga kinahanglan. Ang una diha nga susiha ang imong kaugalingon. Examine yourself. Kay kung duna kay sala nga ginataguan, sala nga ginabuhat, nga wa nimo ni gihusay, gi-confess o gihusay sa ngadto sa Ginoo, nagakaon ka ug nagainom ka og
hampak para sa imong kaugalingon. When you eat unworthily, when you drink unworthily, you are eating and drinking damnation to yourself. Muna ang pahimangno sa Balaang Kasulatan. Muna every time nga ang mga moapil niini, kadtong nakadawat kay Ginoong Kristo, kadtong nabautismuhan sa tubig, una sila mo-attend niini, ilang siyon. Let a man examine himself. Kung dunay sala, pakain pasaylo. Pakig-uli sa atong Ginoo. Unya, apil ni anang communion, kaon sa tinapay, inom sa naa sa kupa, ug diha niya na ma-realize nimo, mahinumduman nimo nga nag-antos si Ginoong Hesus alang kanimo. Kung naa na nga realization, I know that you will also realize that you should be willing nga bisag magsakripisyo ka, bisag lisod ang pagpangalagad sa Ginoo, imo nang himuon kay kita unang gihimuan ni Ginoong Hesus sa maong kalisod, sa maong paghalad, unya malipayon niyang gidawat ang gisugo nga iyang pagahimuon. Sunod sa ato nga covenant, mao ang discipline and doctrines. Palihog, ablihin ninyo inyong Biblia sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Si Apostol Pablo nagsulat sa batan-on nga pastor nga si Timoteo. Iyang gihan-ay ang mga kinaiya, qualities sa usa ka maayo nga pastor. Mo nay patukuranan o mo nay pagsugod nining mao nga kapitulo. Unya, iyang gisulti sa verse 14 nga nagatinguha siya nga sa di madugay makaistorya niya personal si Timothy. O ang mga ubang Kristohanon sa ang lugar nga pag-adtuan. Apan ingon siya, kung ako malangan man o dugay man sa pag-abot, gipahinumduman niya ang mga magtutuo. Apil ang pastor, apil na ang batan-ong pastor nga si Timothy, to behave in the church because this is the pillar and the ground of truth. Mao ni ang kinahanglanon nato, isip pastor, isip magtutuo sa church kita na connect, sa atong local church na connect, ipaila nato nga sama nga pusti ug malig-ong pusti ug kamatuoran ang iglesia, mismo kana nga atong mga doktrina ug disiplina sa church, ipakita nato nga sa ato sab kaugalingon, we know how to behave. Pag ingon diha, you oughtest to behave in the church of God, ay pasabot niini dili ka nang naalang ta sulod. Pero timan-an po nato, bisan sa sulod natay mga angay talamdan nga pagahimuon, pananglitan. Musimba ganit ang mga kaigsuonan. Ang atong bisti, itong pinakamaayo, dili ni ipamahalay. Dili nitong pabag-uhanay. Dili ni pasikatanay ang pagbisti. Apan ang pagbisti kanang ginatawag nga Sunday dress nga nakaayos gyud ka kay musimba, tungod kay moatubang ka sa hari sa mga hari. Mao na ang hinungdan nga dress up on Sunday. Awagon ta gyud mo mga lalaki naka may barong, kay mo man na ang formal nato nga dress up. O ka coat and tie, makita naman nato na sa atong mga seven saying service, pero di lang limited para diha. Bisag mo ingon tag ordinary Sunday. Wa may ordinary ang Domingo, pero kanabang walay special nga affair, nga naka-dress up gyapon ta. Apil na sa atong mga talamdan. That is behaving. Mga babae, ibaw pud ta, dili ka mo magsuot og iyas mga lalaki. Mao na hinungdan nga bisan subay sa Deuteronomy 22 verse 5 nga ang babae dili magpantalon kay di man magsuot sa pantalon nga iya gyud kana sa lalaki. Sa to pa dress code. Not only on that, male o female. Apan mismo og naa ta sa church, isipon nato nga naa ta diha para magsimba. Likayan mag-istorya,
panahon nga tingkanta, mo apil gyud og kanta, isipa ang mensahe sa awit para nga labaw kang mapanlanginan. I-internalize dili kadtong nga kanta-kanta lang nga di gani nato mabaw-an kung say kahulugan sa atong ginakanta. Internalize it and then make it as a message for yourself kanang maong mga mensahe. Niadtong milabay nga Domingo nindot kay atong closing hymn og tanan nga kanta, pero kadtong If I Gain the World mao na ang nakahatag mensahe nga bisag imo ang bahandi sa kalibutan, wala gani kay Ginoo, kawang lang ang tanan. So, behave, listen, be attentive, bring your Bible, be on time. Mga kaigsunan, kung mangutana mo, mas importante mangud sa ako, pastor, nga na ako sa akong trabaho on time, mas labaw pa ni ana ang atong kabilinggan sa Ginoo sa pagsimba. Make it on time. Kay bisan pa ang opening prayer, ang opening hymn, opening statement, na agyapon ay ikadalit, makatabang sa pagpalig-on o pagdasig kanato. Mao na nga, make it a habit. It's part of discipline. Sa mga music, kung sa man ang klaseng mga awit nga imong gustuhan, dili maayo ang mga secular songs. Makakanta tag patriotic songs, pero mga worldly nga mga awit, ayaw na, kay nasayod na tadaan ni ana. Ang mensahe ni ana, dad-on ra ka sa dili maayo. So support it, not only on its doctrine, but also in its discipline. Natay mga ginatawag nga cardinal doctrines. Mao na ang atong baruganan. Mutuot ang nay langit para sa mga balaan. Mutuot ang may impyerno para sa mga makabaton kay Ginoong Kristo og nagdumili sa manunubos. Mutuot ang nga mobalik gihapon si Ginoong Kristo. Mo nay atong mga pagtuluhan. Mo nay atong mga angayng pagabarugan. Mutuo ta nga ang kaluwasan, grasya. Mutuo kita nga si Ginoong Kristo Dios. Matuod nga Dios. Matuod nga nahimong tao. Mo na ang mga doktrina nga angay natong pagabarugan. So this is it. Support its activities and then its ordinances, its discipline, and its doctrines. Atong padayonon kana sa sunod pantiman-in ninyo kini mga butanga gihimo nato ning pakigsaad. Nasulti nimo ni o dili apan sa imong gidawat si Hesus nga Dios sa imong kinabuhi, hari sa imong kinabuhi. You are bound to follow this covenant. Pakigsaad ni nga angay natong paghimuon. Magampo ko nga ikaw gamhan sa balaang espiritu nga pagkahimog mga pamaagi nga manimbasog nga matuman kining maong mga kabilinggan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.